Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Furi Danaswari, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Universitas Hamzan Wadi. NIM 220501020063. Saya mengajar di SMPIT Al Khairat, Jakarta. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi teks deskriptif Describing Animal. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, agar dapat memberikan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you this morning? Okay, alhamdulillah ya. Have you had your breakfast today? Yes. No, some of you yes, but some of you no. Why? Because breakfast is important ya. Kalau udah sarapan biasanya pagi kita juga lebih ceria, lebih semangat. Oke, yuk biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oh, Masya Allah semangat banget hari ini ya. Okay, first before we start to study, we have to pray together. I want one student to come in front of the class to lead the pray. Come on. Who wants to lead the pray? Dika, yuk, come on. It's okay. Ya, yuk, come on Dika. Lead the pray. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dika. Okay ya, after we pray, I want us to sing lagu nasional ya. Kira-kira lagu apa ya yang mau kita nyanyikan hari ini? Halo Halo Bandung, bisa ya? Oke, everybody stand up please. Ya, supaya kita bisa lebih mencintai negara kita, kita usahakan setiap hari kita nyanyikan lagu nasional ya. Untuk hari ini kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 3, 2, 1. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Okay, thank you everyone. You may sit down. Okay, first I want to check your attendance list. Ya, hari ini Miss cek dulu ya, siapa yang hadir. Oke, Handika Basuki Rahmat. Oke, Mahes Zidan. Muhammad Sendra Raka Cahyadi. Oke, Muhammad Zafran Aziz Priyatno. Oke, and Sofia Alatas. Oke ya. Today we only have 5 students. Oke, it's okay. Nggak apa-apa. Baik, setelah ini kita akan mulai saja ya pembelajaran di English hari ini. Oke, what are we going to learn today? This one ya. Descriptive text. Especially today we are going to learn about describing animal.
Kalau bicara tentang teks deskriptif, berarti kan kita harus menguasai atau tahu dulu apa sih descriptive text? What is descriptive text? Do you have any idea? Ada yang tahu mungkin? Raise hand. To describe something like an object or maybe an animal. Oh, describing something like an object or animal. Okay, thank you Raka, good job. Anyone? Sofia? It's okay, nggak apa-apa. Kita ungkapin aja apa pendapat kita, tidak ada masalah ya. Salah nanti kan kita akan tahu apa yang sebenarnya gitu. Yuk, Sofia. Dari fisiknya gitu ya. Oke, good job ya. Kita menjelaskan, describing secara fisiknya. Kalau bicara fisik berarti bisa big, small gitu ya. Oke, tall, short dan sebagainya. Oke, good. Thank you Sofia. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? No, oke ya. Miss Rasa pendapat dari Raka dan Sofia benar. Ya, deskriptif teks itu memang kita sedang mendeskripsikan atau teks yang mendeskripsikan tentang person, ya seseorang atau sebuah objek ataupun animal atau hewan ya. Oke. Nah, coba karena kita berbicara tentang hewan, I wanna ask you everyone. Can you tell me what kind of animal can you see around us? Okay, Sophia, cat, raise hand. Dika, monkey. Where can you see monkey over here? At the zoo, yeah, maybe at the zoo. It's okay, yeah. Monkey is an animal. Who wants to say something? Yeah. Rat, wah, me too. I always look at rat at my house, ya. Okay, who else? Coba, Mahes. Animal that you can see around you. Only cat. Oh, bird. Bird, yeah, bird. I think all of us see birds, ya. Okay, already see birds. Coba, Miss tunjukin deh, Zafran. Dog, oke, dog juga familiar ya. Cuma ngeliat doang kan, only can see. Oke, Raka? Huh? Lizard. Where you can see lizard? Usually on the ceiling. And the ceiling, on the wall, ya. Bahkan ada lagunya. Lizard, lizard on the wall, seperti itu ya. Oke, exactly. There are so many animals that we can see around us ya. Di sekitar kita tuh banyak hewan-hewan yang bisa kita lihat. Oke. And what does it look like? Oke, tadi Sofia bilang cat. Can you tell me what is the cat look like? It's short, okay. It's okay. And then how about the fur, the color? It has 4 legs, okay. And then the color, maybe biasanya warna apa sih kalau cat itu? Orange and white, black ya. Black. Okay, thank you ya Sofia. I want to go to Andika. Okay. Can you tell me what monkey is look like? Physically, maybe the color, how many, the color is brown, okay. It has a fur or not? Punya bulunya? Yes, okay. And then what else? How about the legs? How many legs that it has? Kakinya ada berapa? 2 legs, okay. And then what else? It has 2 hands ya, 2 hands, 2 legs. Okay ya. Thank you Dika. Good job. Mahes, it's your turn. What does tadi apa Mahes ya? Bird. What does bird look like? He has wings to make it fly. Oh, it has a wing to make it fly. Good job. And then what else? Nose.
Meat. Meat. Uh-uh. It has a meat. It has a beak. Okay, and then it has a fur. Yes. Punya bulu juga ya. Okay, and then, Zafran. Tadi Zafran apa ya? Dog. What does dog look like? Okay, Zafran. Dog has 4 legs. It has 4 legs. Okay. Have a feather. Suka gonggong. It's like to apa ya? Kalau gonggong apa tuh? In barking, ya. It's barking. Okay, thank you Raka for helping me. And the last is Raka. Can you describe atau tell me what does lizard look like? Yes. So it has 4 legs. Uh-uh. It has a long tail. Long tail, yes. It has scaly skins. And Skins, color is brown. Okay, yeah, it's really complete, yeah. Thank you, Raka. I think you already describing the facts that you said before, ya. Good job. Berarti udah tahu ya deskripsi atau ciri-ciri dari hewan-hewan yang tadi sudah kalian sebutkan. Good job, ya. Do you have a pet at home? Cat? A cat. Okay, how many cats do you have at home? Only one. Persia, jenisnya apa nih? Persia atau Angora atau kucing kampung? Yeah. Kucing kampung aja. Oke, ya, sama sebenarnya bisa juga kan kalau yang Angora atau Persia kan a little bit pricey ya. Sebenarnya lebih murah tuh kucing kampung. Oke. Raka, how about you? Do you have a pet? I used to have a pet. It's a goldfish. But It died. I also have another pet. yeah, huh? It's a hamster. Hamster. But it's also died. Kenapa? Mati juga, ya Allah ya. Jadi nggak bertahan lama ya sepertinya pet di tempat Raka. Oke, maybe you forgot to give it apa ya, food or drink. Maybe I think the fish like maybe there's not enough air or maybe the fish hot. For the hamster, Yeah. I don't really know. Maybe it's ill or something. Maybe ya. Kalau dia sakit kan kita nggak gitu tahu ya ciri-cirinya gimana ya. Oke. Berarti all of you have a pet dan Raka pernah punya pet tapi nggak ini ya, tidak bertahan lama ya. Oke. Next, kita masuk ke materi sekarang. About descriptive text. What is descriptive text? I want Dika, please read it. Yang the purple. Ya. So what is descriptive text? Pengertiannya apa sih? Descriptive text is to describe, to introduce and identify particular animal. Jadi kita mendeskripsikan, memperkenalkan dan juga bisa mengetahui tentang hewan-hewan tertentu. And then dalam pembuatan teks descriptive text itu ada strukturnya, ada strukturnya. Ada 2 structure. There are 2 structure of descriptive text. There are identification and also description. Identification itu apa, Miss? Identification, coba dibaca Zafran. Kalau description, Mahes? Ya, nanti later on, Miss akan berikan kalian sebuah teks, ya, di mana teks tersebut akan ada structure, ada identification-nya, dan juga ada description-nya. Tadi identification itu adalah pengenalan objek yang dideskripsikan. Kalau description-nya berarti di teks tersebut berisi deskripsi objek yang lebih spesifik. For example, I have a text. Wow, ya. What animal is it? Dog. What do you think? Is it cute? Yeah, I like it. Yeah, because a fluffy fur. Kayaknya lucu banget deh. First I want to Sophia. Can you read the text, please? I have a small field. Dari title-nya, dari judulnya, Nak. My. I have a small field Pomeranian dog. Her name is Mia. Mia is my birthday present from my father. She has brown and white
Fur. I always want to hold her because her fur is very soft. She has small ears and sparkling black eyes. She likes to follow me everywhere I go and sleep on my bed. She is obedient, and that is why I love Mia very much. Oke ya. Apakah ada kata sulit dari teks ini? Obedient. And then? Pomeranian itu semacam jenisnya ya. Jenis anjingnya namanya Pomeranian dog. Obedient, ada yang tahu obedient? Kayak nurut gitu ya. Jadi dia tuh nurut ya. Jadi istilahnya begitu ya. Kalau anak yang nurut, nah ini dognya ini nurut. Kalau disuruh duduk, duduk. Don't pee over here, dia nurut. Gitu jenisnya ya. Okay, the animal is dog. What is the color of the dog? Brown and white. Yes, that's right. And then how many legs that it has? It has 4 legs. Okay. From the text, can you tell me which one is identification? Sophia? From I have Mm-mm. Sampai my father. Ya, kita coba ya. Coba kita baca. I have a small cute Pomeranian dog. Her name is Mia. Mia is my birthday present from my father. Coba kita lihat tadi identification apa? Pengenalan objek yang dideskripsikan. Sesuai nggak kira-kira? Di awal di awal teks ini dia memperkenalkan tentang si dognya ini, dari namanya, jenisnya apa gitu ya, dan dari mana dia dapatkan si dog ini, cute dog ini. Okay, next, which one is description? It's really easy. She has grown Mm-mm. until Mia went. Okay, from she was brown until I love Mia very much ya. Di sini menjelaskan apa sih Diana? About physically, okay. About the fur-nya apa sih? Very soft. The color of the fur, apalagi? Dia mendeskripsikan apa lagi? The ears, iya, sparkling black eyes ya. Jadi benar-benar detail ya, benar-benar dideskripsikan sedetail mungkin mengenai si Mia ini. Oke ya, sampai di sini sudah mengerti? Can you identify which one is identification and which one is description? Yes. Udah bisa bedain ya? Oke, good job ya. Next, kembali ke, ini dia tadi jawaban kalian, benar ya? The identification is from I have a small cute bla 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 until from my father. Sedangkan description-nya from she has brown and white fur until I love Mia very much. Oke. Nah, mengenai teks deskriptif ada tata bahasa yang harus kita ketahui ya, yang biasanya digunakan di teks deskriptif. Pertama adalah penggunaan adjektif ya. Adjektif itu apa sih? Kata sifat. Oke. Dari teks tersebut, from the text my cute dog, can you tell me what are the adjectives that in the text? Okay. Small, brown. White, very soft. Everybody can say it together. It's okay. Sparkling, black, obedient. Ya, oke. Kata sifat itu ada small, brown, white. Ini yang sudah diberikan warna hijau, the green color. Itu semua adalah kata sifat ya. Oke, can you tell me another adjective yang mungkin di luar dari ini? Contohnya, short, okay. Tall. What else? Dika, big, okay. Slim, ya, okay. Kenapa? Fat, ini lawan katanya ya. Fat, slim, okay. Dark, gitu ya. Dan many colors ya. Kalau warna-warna udah pasti semuanya
kata sifat. Adjective sudah. What's next? Nah, di descriptive text we have to use simple present tense. Oke, apa sih ciri-ciri dari simple present tense? Verb yang kita gunakan adalah verb one ya atau verb 1. Ciri-cirinya apa? Ada have, pakai is, ada to be-nya ya. And then want, likes ya. Kalau like sama like itu bedanya di mana, Nak? Iya, dia menggunakan plus s itu ketika subjeknya siapa? Banyak He, she, it. So we have to add s ya di belakangnya. Oke, likes. She likes, he likes, it likes. Oke, kalau subjeknya they, I, we, you like ya. You have to differentiate. Harus bisa membedakan ya dalam penggunaan likes, wants itu juga sama. Oke. Now next is action verb. Ini sebenarnya lebih apa ya? Seringlah kita dengar action verb ya, kata kerja, betul Sofia, that's right. What is the action verb that in the text? Hold, go, sleep. Hold, go, sleep. Okay. Can you tell me another example of action verb? Eat, run. What else? Come on. Walk. Dika, Zafran. Huh? Jump. Swim. Raka? Crawl. Crawl. Okay. Fall. Walk. Okay. Walk. Udah tadi sih udah. But it's okay ya. Mungkin tadi Zafran saking seriusnya nggak kedengeran ada yang udah ngomongin walk. Oke, Dika. Kalau bengong, sebenarnya kata kerja nggak? Fly, ya, fly. Temennya udah ngasih clue sebenarnya ya buat Dika, cuma masih agak bingung apa yang dimaksud. Oke ya, di antaranya adalah hold, go, sleep dan sebagainya. Miss yakin tentang adjective, kemudian action verb, simple present tense kalian sudah pernah mempelajarinya di sebelumnya ya. Jadi ini hanya pengulangan saja. Nanti Miss akan lihat hasil pengetahuan kalian tuh nanti di pembelajaran selanjutnya. Next, I have an exercise for you everyone. Karena hanya 5 ya, jadi Miss sudah akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja. Oke, kenapa Miss membuat kalian berkelompok tidak pribadi? Karena Miss pengen kalian bisa berkolaborasi, kalian bisa bekerja sama dengan temannya, bertukar pikiran, karena biasanya dengan bertukar pikiran kalian bisa menjadi lebih baik, lebih banyak pengetahuannya, gitu ya. What should you do now? Oke, sekarang Miss akan jelaskan. I have 2 sticks, sebenarnya ini masih kosong ya. Kalian akan Miss minta untuk membuatkan teks deskriptif about animal of course ya, tentang animal. Kalian nanti boleh bukan memilih ya, sebenarnya karena cuma 2, jadi ya kalau yang satu dapat yang A, satu lagi dapat yang B-nya ya. Yang gampang saja Miss akan buat 2 ya. Ada 2 nama hewan, there are 2 names of animals here yang nanti kalian harus describe. Oke, membuat teks seperti itu tapi ya dengan menggunakan action verb, menggunakan simple present tense dan juga menggunakan adjective atau kata sifat. Yuk, silakan membentuk kelompoknya sendiri. Bertiga? Oh, Zafran, Mahes, Andika. Kemudian Raka sama Sofia. Oke, langkah tugas yang harus kalian lakukan. First, you have to choose between these 2
stick ice cream. Kamu dapatnya apa? And then setelah dapat animal apa yang kamu dapatkan, you have to make a descriptive text. Miss kasih contoh seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Ada identification, ada juga description-nya. Nanti setelah selesai, kalian gambar di sini hewannya dan di bawahnya berupa teksnya ya. The picture of the animal and also the descriptive text. Okay? Setelah itu, and after that, you have to put your work over here, this one and this one. Ya. Nah, nanti teman yang lain harus mencari informasi mengenai a special features of another animal. Gitu ya. Oke, Miss kan nggak tahu nih ya. Ada dua animal. Silakan Miss pilih Mahes. Ya gampang yang gitu. And how about you? You have to use this one ya. Fish and also cat. Okay. This one for your group and this one is for your group. Okay. Boleh. You can use your smartphone to looking for some special features about the animal. Ketika mengerjakan tugas, kalian bisa saling berdiskusi. You have to discuss. Maybe one of your friends drawing and another looking for some information. Ya, jadi berbagi tugas ya. Berupa cerita ya, berupa cerita. Berarti misalnya, I have a pet, it is a cat, the color is bla bla bla, seperti itu. Bisa diawali seperti itu. Kucing oyen. Namanya. Jenisnya apa? Ini sih. Kucing. Ya masalah gambar itu oke, nggak apa-apa, nggak harus yang persis muka wajahnya kotak. Mungkin itu kan hanya gambar ya, ilustrasi. That's just an illustration, but you have your own imagination what cat that you want to describe. Kalimat awalnya boleh diganti kok, ya. Mungkin ada ide lain. I have a pet, misalnya. Kucing oren. A cute kucing oren. Gak apa-apa, kadang-kadang ada sebuah frasa yang gak bisa diinggriskan ya teman-teman ya. Jadi kalau emang kita biasanya bilang kucing oren, so it's okay. Kucing oren. Mana ada. Small, cute. Green. Jadi kucing hijau. Okay, you have to finish your work in 10 minutes. Bisa? Come on, you can do it, ya. Bukan gambarnya, deskripsinya. Deskripsinya, lebih ke deskripsinya. Kucing gampang. Ini nggak punya kaki, ini nggak punya ini. Iya, berarti kamu harus menjelaskan justru kalau fish ini punya special features yang tadi ada siripnya, terus apalagi ada buntutnya, udah seperti itu aja. And then tinggalnya di mana dia? Misalnya it lives in aquarium. Udah. Yuk untuk kelompok Mahes, tempel nak di belakangnya. Tempel di sini aja ya, Mahes ya. Okay, I want you to stand up in front of your text. Okay ya. Nanti after this, one student have to stay on your gallery. Ini ceritanya di galeri kalian ya. Ini hasil karya kalian. Ini juga hasil karya kelompok kalian. Karena satu aja ya, satu orang nanti ke tempatnya atau ke kelompoknya Sofia untuk mencari informasi mengenai fish. Sedangkan dari Sofia, salah satu nanti mau Raka atau Sofia yang mencari informasi ke kelompok Andika ataupun Zafran. Gitu ya? Oke, you have to write it. Tolong tulis di buku ya. Special features-nya apa.
to use English practice ya. Untuk Sudah selesai? Have you done? Oke, sekarang kalian boleh sebentar, Miss kasih waktu sekitar 1 menit. Kelompok Raka and Sofia boleh melihat hasil dari kelompok Mahes dan teman-teman. Sementara kalian juga berkunjung ke hasil karyanya Raka dan teman-teman. Oke, silakan bertukar sambil dibaca ya. Diperhatikan, apakah sudah sesuai teksnya? Ada identification? Is there a description? Oke, sudah dibaca? Udah ingat ya? How about your opinion? Raka, Andika, sama Zafran. Kira-kira udah ada identification-nya nggak di situ? Ada. Ada description-nya? Oke, thank you. And how about you, Raka and Sofia? Udah kan ada identification-nya ada? Oke, description-nya? Yes. Ada. Oke. Sekarang go back to your seat. Silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Oke, next. Miss Suri minta tiap kelompok untuk mempresentasikan ya, membacakan kembali hasil karya kalian. Okay, so Michael Salban. I have a cool son. His name is Jared. Full name is Jared the Jamet. I bought him at a fish market. Jared has a silverish brown skin color. Jared lives in both fresh and salt water. He has short fins. I really love him because he always accompanies me when I'm sad. Oke, give Okay. Thank you, Raka. Yeah, no problem. Sorry, I want to change your mic. Okay, you may please sit down and put it back. Thank you. Next, who wants to read? Mahes? Mahes. Okay, you may go in front of the class. Silakan maju. Ya, diambil aja Mahes. It's okay. Pelan-pelan. Nah, nggak apa-apa, nanti ditempelin lagi. Mahes, Miss setor sini ya, biar suara Mahes kedengeran. Nanti pengucapannya harus yang jelas ya, nak. Yuk, silakan. Atau sini, Mahes, stop, jangan sampai kena sinarnya ya. Jeffrey have a small cute green cat. My lazy cat. The title is My Lazy Cat. Jeffrey have a small green cat. His name is Adudu. Adudu is my birthday present from my sister. He has a green fur. Fur is very soft. He has a three chill. He has black eyes. The cat sleep with us. He likes to eat and sleep every day. And Jeffrey likes Adudu and Adudu loves Jeffrey. Oke, keren loh ceritanya ya. Oke, thank you Mahes ya. A very nice story. Lucu ya ceritanya macam-macam. Oke, thank you everyone ya. Miss rasa hasil kalian itu hasil karya yang luar biasa. Gambarnya juga keren. Mau yang cat, even the salmon, everything is great. Kemudian ide yang kalian berikan dalam menuliskan teks deskriptifnya juga sangat imajinatif ya. Ada namanya, kemudian apa tuh namanya? Nama si hewannya ini lucu-lucu. Tadi apa namanya? Jared the Jamet. Kalau ini Adudu ya, keren sih. Bisa jadi ide yang unik ya untuk nama seekor hewan ya. Oke, thank you everyone. Sekarang, oh ya sebelumnya Miss mau nanya, apakah ada pertanyaan terkait dengan teks deskriptif ini? No, berarti sudah clear semuanya, sudah paham ya? Oke, next, I have a worksheet for you. This one, like this, ya. Di sini ada tiga lembar sebenarnya ya. Ada 3 lembar soal di sini. Jadi kalian harus bisa nanti mengidentifikasi tentang unsur kebahasaan dari teks yang ada di soal nomor 1 dan juga soal nomor 2 ya. Terus tentang deskriptif teks juga. Kalian juga akan nanti diminta untuk membedakan 2 teks ya. Ini ada di soal selanjutnya, ada 2 teks
tes deskripsi 1 sama teks deskriptif yang kedua, kalian compare, dibandingkan, lalu kalian isi table yang ada di sini. Di deskriptif teks yang pertama, name of animalnya apa, kemudian tes deskriptif kedua, name of animalnya apa. Ya, nanti kalian akan bisa membandingkan dua teks deskriptif. Okay, I will give it to Mahes and then Dika. Raka, it's for you. Okay. Don't forget to write down your name, class. Oh, jawaber ya. Thank you ya, Zafran. Okay, have you done? Selesai ya, semuanya selesai. Oke. Karena LKPD-nya sudah kalian kerjakan, activity-nya tadi juga sudah kalian lakukan ya dengan gallery walk-nya. Sekarang I wanna ask you, who can make a conclusion about our lesson today? Ada yang bisa kasih kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Boleh, silakan, Sofia. Okay, good job. Great. Another students maybe? Apa yo? What is identification? Apa sih identification itu? Ya, oke, good job. Kalau description-nya tentang apa? Yang lebih spesifik lagi ya. Kalau identification hanya mengenalkan hewannya secara umum, tapi di bagian description-nya kalian menjelaskan lebih detail ya, lebih spesifik lagi. Oke. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Thank you so much everyone. How do you feel after this English lesson? You get more know about the animals ya. Yang tadinya mungkin you just know cat ya secara umum aja, tapi ketika dideskripsikan sama kelompok temannya, oh ternyata ada spesifikasi khusus untuk catnya. Kelompoknya siapa tadi, Raka juga memberikan spesifikasi yang cukup detail ya tentang salmon. Miss kasihnya fish tapi milihnya salmon, tapi Miss jadi tahu juga bahwa oh salmon ternyata ukurannya segini, kemudian makannya ini, jadi tahu ya karena membaca hasil karya dari kelompok Sofia dan Raka. Oke. Before we finish our lesson today, next week kita akan belajar masih tentang descriptive text, tapi kalian akan lebih mempelajari tentang bagaimana menulis teks deskriptif ini dengan lebih detail lagi. Seperti itu ya. Thank you everyone for today. Miss ucapkan terima kasih. Kita doa penutup dulu ya. Who wants to lead the pray? Gantian. Tadi diawali oleh Dika, next Mahes. Come on. Pimpin doanya ya. Lewat sini Mahes, nggak apa-apa? Lewat sana, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.